سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما با شما ادامه می دهیم آموزش مکالمه زبان روسی را درس 14. دوستان عزیز، موضوع درس امروزه ما خرید موزه می باشد و در این ویدیو ما دو موضوع کوتاه درباره خرید موزه به شما پیشکش خواهیم کرد. با ما همراه باشید. کاتیا: Наташа, привет. Наташа, привет. Наташа, салом. Наташа: Привет, Катя. Привет, Катя. Салом, Катя. Катя: Ты куда идешь? Ты куда идешь? Ту ба куҷо меравӣ? Наташа: Я иду в обувной магазин. Мне нужно купить зимние сапоги. Я иду в обувной магазин. Мне нужно купить зимние сапоги. من به مغازه کفش فروشی می روم. من باید کفش زمستانه خرم. Катя: Я тебе советую купить кожаные сапоги без каблука. Я тебе советую купить кожаные сапоги без каблука. من به شما مصلحت می دهم که موزه‌های چرمینی به پاشنه خرید. Наташа: А почему без каблука? А почему без каблука? برای چی به پاشنه؟ Катя: Потому что зимой скользко. Можно упасть и сломать ногу. Потому что зимой скользко. Можно упасть и сломать ногу. به خاطر که در زمستان لغزش است. ممکن است بیفتید و پای خود را بشکنید. Наташа: Спасибо за совет. Спасибо за совет. تشکر برای مصلحتتان. موضوع دوم. Жена: Дорогой, мне нужна новая обувь. Мои старые сапоги совсем расклеились. Дорогой, мне нужна новая обувь. Мои старые сапоги совсем расклеились. عزیزم، به من کفش نو لازم است. موزه‌های کهنه من تماما کنده شده اند. Муж: Хорошо, поехали выбрать тебе сапоги. Какие ты хочешь? Хорошо, поехали выбрать тебе сапоги. Какие ты хочешь? خوب، بیایید رویم و شما موزه انتخاب کنیم. تو چه نوع می‌خواهی؟ Жена: Современные, красивые, на каблуке, теплые, из темного цвета. Современные, красивые, на каблуке, теплые, из темного цвета. زمانوی، زیبا، با پاشنه‌ها، گرم و با رنگ تاریک. Муж: Сколько они стоят? Сколько они стоят? آنها چند پول می ایستند؟ Жена: $800. $800. $800. Муж: Боюсь, у тебя завышенные требования, дорогая. Мы возьмем вон те черные на плоской подошве за 100. Боюсь, у тебя завышенные требования, дорогая. Мы возьмем вон те черные на плоской подошве за 100. میترسم که طلب شما زیاد است عزیزم. ما آن سیاهی با تگ هموار را به مبلغ $100 میگیریم. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما ابونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.